पुरी सहर में दीर्घ वर्ष धरी अवस्थान करुवा बंगीय मान अनुष्ठान गोपाल बल्लभ रोडस्थ दुर्गाबाड़ी समिति में जगज्जननी माँ दुर्गा शारदीय दुर्गा पूजा उत्सव बंगीय मत अनुଯାयी बेस धूम बंगीय मतरे माँ को पिता घर को बुली आसथिबा विवाहिता कन्या भावे स्वागत और विदाय करा जाए। सिंदूर खेला पर राति माँ मृण्मयी विग्रह को शोभायात्रा नगर परिक्रमा करा जाए महदधि विसर्जन करा जाए। महानवमी अवसर में बुधवार दिन जड़े कुमारी कन्या को देवी भावे पूजा 네. Hey. শাসাদি এ পাশে দাও, তুমি এ পাশে দুদিকে দুজন দাও। মহিষামর্দিনী দুর্গতি নাশিনী দুর্গা সিংহবাহিনী মহিষামর্দিনী দুর্গতি নাশিনী দুর্গা মাগো সিংহবাহিনী মহিষামর্দিনী দুর্গতি নাশিনী দুর্গা সিংহবাহিনী মহিষামর্দিনী দুর্গতি নাশিনী দুর্গা মোহিনী ত্রিশূলধারিণী শক্তি স্বরূপিণী ত্রিলোকবাসিনী ত্রিপুর মোহিনী ত্রিশূলধারিণী শক্তি স্বরূপিণী মা জয় মা হে মা সিংহবাহিনী মহিষামর্দিনী দুর্গতি নাশিনী দুর্গা সিংহবাহিনী মহিষামর্দিনী দুর্গতি নাশিনী দুর্গা दुर्गाबाड़ी कमिटी को मु बहुत बहुत प्रणाम करुच्ची धन्यवाद दौची मते आमंत्रित करिसंती मते लागुची आजिर ये जो पवित्र दिन रे मु मानकर गोटे श्लोक एठी रखिबी
କିଛି ଭାଷଣ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ହେଉଛି ରାତ୍ରି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସୁକ୍ତମ୍, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାବି କଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଶେଷ ଶయ్ୟାରେ ଯାଇଥିଲେ, ଶେଷ ନାଗ ଉପରେ ଅନନ୍ତ ଶయ్ୟା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାଭି ପଦ୍ମରୁ ଭାବି କଳ୍ପର ବ୍ରହ୍ମା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣମଳରୁ ମଧୁକୈଟଭ ନାମକ ଦୁଇ ଦୈତ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମଧୁକୈଟଭ ତାଙ୍କ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଓ ହରିନେତ୍ର ନିବାସିନୀ ଦୁର୍ଗା ସେତେବେଳେ ହରିନେତ୍ରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମଧୁକୈଟଭର ବଧ ଦୁର୍ଗା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯାଇକି ଭାବି କଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ବୋଲିଥିଲେ ମାଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣିକି ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଖିରୁ ବାହାରିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା, ଏଇଟା ତନ୍ତ୍ର ସୂକ୍ତ, ତନ୍ତ୍ର ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେ ତନ୍ତ୍ର ସୂକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ପଢୁଛି। ତ୍ୱଂ ସ୍ୱାହା ତ୍ୱଂ ସ୍ୱଧା ତ୍ୱଂ हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वं शरे नित्ये त्रिधा मात्रा मिका स्थिता अर्थमात्रा स्थिता नित्या यानुचर्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वैत्य धार्यते विश्वं त्वैत्य सृज्यते जगत् त्वैत्य पाल्यन्ते देवी त्वं अस्यन्ते च सर्वदा विशिष्ट रूप शिष्टा त्वं स्थिति रूप च पालने तथा सहित रूपान्ते जगतस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्तं च सर्वस्व गुणत्रय त्रिभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वं ईश्वरी त्वं ह्रीं त्वं बुद्धिबोधलक्षणां लज्जा पुष्टि तथा तुष्टिं त्वं शान्ति क्षान्तिरेव नः खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण धनुषुंडि परिधायुधा सौम्य सौम्य परातेश सौम्य संयति सुंदरी परापराणं परमा त्वमेव परमेश्वरी। हे परमेश्वरी दुर्गा, हे हरिनेत्र निवासिनी, हे महिषासुरमर्दिनी, हे दशभुजधारिणी दुर्गा, समस्तଙ୍କ ଉପରେ कृपा कर, समस्तଙ୍କୁ मंगଳରେ रख, समस्ते सर्वदा प्रसन्न रुहन्तु। आमर पुरी को घंट घोड़ेकी रख माँ बिमला, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, यही कामना सहित मो वाणी को विराम दूची। जय जगन्नाथ।